Mr. Park Han-gil. Apa kabar? Apa kabar? 여러분 작년에 뵙고 다시 이렇게 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. Ya, Bapak Ibu, saya senang sekali karena hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya setelah baru tahun lalu kita ketemu. 예, 제가 다른 나라는 안 가는데 특별히 인도네시아만 온 겁니다. Ya, jadi saya tahun ini nggak pergi ke negara lain Bapak Ibu, jadi khusus saya datang ke Indonesia. 예, 인도네시아는 이 인구가 2억 8천만이나 되기 때문에 앞으로의 터미가 성장할 가능성이 매우 높은 나라입니다. Ya, di Indonesia karena populasinya sendiri sekarang sudah ada 280 juta jiwa. Jadi menurut saya potensi Indonesia untuk di Atomi itu masih sangat besar sekali. 예. 그런데 물론 오늘 승급자를 보니까 샤론 로즈밖에 안 나왔어요. 물론 스타마스타도 이미 나왔지만은 그걸로 봤을 때 앞으로 인도네시아는 이제 곧 고직급자들이 쏟아져 나오리라고 그렇게 생각을 합니다. Ya, tapi kalau dilihat ya hari ini kita Mastership Promotion hanya sampai Sharon Rose Master. Padahal sebenarnya untuk ya memang ya di Indonesia itu sudah ada Star Master, tapi untuk hari ini kita hanya ada sampai Sharon Rose Master. Sehingga kita bisa melihat mungkin ke depannya akan semakin banyak lagi Mastership yang muncul di Indonesia. 네. 애터미가 가입비와 유지비가 없어서 사업하기 좋다 이렇게 우리 홍영구 임페리얼께서도 얘기하시고 우리 많은 리더 사업자들도 그런 얘기를 하셨습니다. Iya, jadi banyak ya yang mengatakan seperti Mr. Hong Yeon-gu atau leader-leader lainnya yang mengatakan bahwa Atomi itu adalah bisnis yang sangat bagus. Kenapa? Karena di Atomi tidak ada biaya registrasi dan juga tidak ada biaya perawatan. 예. 그런데 사업하기는 좋을지 모르지만은 경영하는 입장에서 보면은 가입비도 좀 있어야 매출이 오르고 또 매월 유지비가 있어야 사실 매출이 오르는 겁니다. 그거 없이 매출 올리는 거 그거 경영하기 매우 어렵습니다. Ya, tapi sebenarnya kalau dari sisi perusahaan ya Bapak Ibu itu memang lebih untung ya kalau misalnya ada biaya registrasi atau ada juga biaya perawatan. Kenapa? Kalau misalnya ada itu setidaknya pasti akan ada kenaikan penjualan ya, kenaikan sales dari perusahaan. Tapi kalau misalnya tanpa itu pasti akan sedikit lebih sulit ya untuk perusahaan kalau misalnya tidak ada biaya registrasi ataupun biaya perawatannya. 예. 유지비와 가입비가 없는 상태에서 매출이 오른다는 얘기는 반드시 이 세 가지 조건이 달성돼야만 되는데 첫 번째는 그것이 생필품이어야 된다. 없으면은 못 사는 그런 생활의 필수품이어야 된다는 거 하고요. 두 번째는 절대 품질. 세 번째는 절대 가격의 조건을 가지고 있어야만 유지비 없이 실현을 할 수 있다 하는 것입니다. Tapi alasan mengapa salah satu perusahaan itu tetap bisa dia penjualannya tuh meningkat ya Bapak Ibu walaupun tidak ada biaya registrasi itu karena ada 3 syarat. Yaitu yang pertama dia harus menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua dia harus memiliki produk dengan kualitas yang absolut atau mutlak. Kemudian yang ketiga dia harus memiliki produk dengan harga mutlak atau absolut. 예. 이 해모임만 하더라도 애터미를 만나기 전에 다른 유통회사를 통해서 팔고 있었는데 지금 가격보다도 10배 비싸게 팔던 그런 제품인데
제가 이거를 10분의 1로 가격을 낮춘 것입니다. Ya, jadi misalnya contohnya ya, seperti Hemohim sendiri, sebenarnya sebelum dijual melalui Atomi, Hemohim juga sudah pernah dijual melalui perusahaan lain. Tetapi di perusahaan itu, Hemohim dijual 10 kali lipat lebih mahal daripada Atomi. Dan saya membuat supaya Hemohim ini dijual hanya 1/10 dari harga sebelumnya. 예. 여러분, 여기에 들어가는 천궁 당귀 백작약이라고 하는 원료는 원래 한약재로서 가격이 굉장히 비싼 건데 그거를 계약 재배를 통해서 이 농가하고 대량 재배를 통해 가지고 가격을 원재료 가격을 낮춘 것입니다. Ya, jadi Bapak Ibu, 3 bahan utama ya yang ada di Atomi, di Hemohim ini, salah satunya Peonia lactivora dan lain-lain. Itu adalah bahan-bahan tradisional ya, herbal di Korea yang harganya sebenarnya sangat mahal. Tapi kemudian kami membuatnya supaya kerjasama ya dengan para petani untuk bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Supaya karena diproduksi dalam jumlah yang banyak sehingga kita bisa menurunkan biaya bahan baku dari produk ini. 그래서 생산 설비도 처음보다도 20배 정도를 이 대량 설비를 집어넣어 가지고 생산 원가를 낮추도록 한 것입니다. Kemudian untuk fasilitas dari produksi produk ini juga itu kami tingkatkan juga sebesar 20 kali lipat dibandingkan sebelumnya sehingga untuk biaya produksinya ini juga bisa diturunkan dari biaya yang harusnya dikeluarkan sebelumnya. 예. 한국에서 칫솔은 보통 2,000원에서 3,000원 정도 하는데 우리 애터미에서는 지금 한국에서 1,200원에 판매를 하고 있습니다. Kemudian untuk sikat gigi ya di Korea sendiri itu rata-rata sikat gigi yang dijual di pasaran itu berharga 20 sampai dengan 30 ribu rupiah ya kalau dirupiahkan. Tapi di Atomi sendiri ini sikat gigi yang kita jual hanya seharga 12 ribu rupiah saja. 예. 칫솔 같은 경우는 가격을 절반 이하로 낮춘다는 것이 매우 어려운 그런 제품 중에 하나입니다. Sebenarnya sikat gigi adalah salah satu produk yang merupakan produk yang sangat sulit ya untuk bisa diturunkan, bahkan jangankan setengah harga ya, sedikit saja itu sangat merupakan salah satu produk yang sulit untuk diturunkan harganya. 예. 화장품은 가격을 거의 10분의 1 정도로 낮추어서 파는 것입니다. 품질에 비해서 가격이 10분의 1 정도로 파는 것입니다. Kemudian untuk skincare itu juga dijual dengan harganya juga 1/10 ya dari harga pada umumnya untuk skincare. 그래서 애터미는 네트워크 마케팅 회사 중에서 유일하게 일반 유통, 즉 할인 매장이나 TV 홈쇼핑이나 인터넷 쇼핑몰과 품질과 가격으로 경쟁해서 이기는 회사를 만들겠다는 생각으로 만든 그런 최초의 회사입니다. Dan kemudian Atomi adalah mungkin baru perusahaan pertama ya yang berusaha bukannya bersaing dengan perusahaan MLM lainnya, tapi kami bersaing dengan perusahaan umumnya, di mana kami bersaing untuk memberikan produk-produk berkualitas tinggi, namun dengan harga yang terjangkau untuk bisa bersaing di pasaran dengan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. 예. 그래서 애터미는 유일하게 이 월말 마감 유지가 없더라도 자연스럽게 매출이 일어나는 전 세계 최초의 회사이고 지금도 전 세계에서 유일한 회사다 하는 것입니다. Ya, jadi Atomi ini adalah perusahaan pertama ya yang sehingga walaupun tanpa ada tutup poin, tapi tetap tetap ada penjualan ya yang terjadi karena produknya yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Dan ini juga mungkin sampai saat ini pun tidak ada perusahaan yang menyamai Atomi. 예. 여기에 지금 말레이시아 크라운 마스터, 로얄 마스터들이 앞에 와 있습니다. 한번 일어나 주시기 바랍니다. Stand please, 크라운 마스터 and 로얄 마스터 from Malaysia. Yeah. Ya, jadi ini ada Crown Master dan Royal Master dari Malaysia yang juga hadir hari ini. Yeah. 특별히 안나 법인장이 소개를 하라고 그래서 소개를 하는 겁니다. Iya, jadi ini dari branch manager Malaysia, Mrs. Anna request katanya minta tolong dikenalkan. Jadi makanya saya kenalkan ya kepada member Indonesia. 예. 그런데 이분들은 원래 애터미를 만나기 전에도 네트워크 마케팅의 경험을 가지고 있었던 분들이죠, 대부분.
Dan tapi kalau di antara beliau-beliau ini itu rata-rata ya sebagian besar memang yang sebelumnya juga sudah pernah menjalankan bisnis MLM sebelum Atomy. 예. 그렇기 때문에 다른 네트워크 마케팅 회사에 비해 가지고 애터미가 정말 품질과 가격으로 경쟁하는, 그래서 매월 의무적으로 구매해야 되는 의무 비용이 없더라도 매출이 일어나기 때문에 이분들이 크라운 마스터가 되고 로얄 마스터가 될 수가 있었다 하는 것입니다. Oleh karena itu, walaupun sebelumnya mereka pernah di MLM lain ya, tapi di sini mereka menjadi Crown Master, Royal Master itu berkat produk-produk yang ada di Atomy, yaitu karena produknya yang berkualitas dan juga harganya yang terjangkau, makanya mereka bisa menjadi Crown Master. 그래서 애터미는 네트워크 마케팅의 역사를 새로 쓰겠다고 선언을 하고 시작한 그런 회사입니다. Makanya Atomy adalah perusahaan yang dimulai dengan mengatakan bahwa Atomy akan menulis ulang sejarah baru dari network marketing. 예. 애터미의 사원 1번이 영혼을 소중히 여긴다 하는 것입니다. Iya, moto perusahaan Atomy yang pertama itu adalah menghargai semangat. 예. 영혼을 소중히 여긴다는 말은 사람을 소중히 여긴다 하는 것입니다. Ya, jadi yang dimaksud dengan menghargai semangat itu adalah bahwa kita harus menghargai manusia. 예. 창조주 하나님이 창조하신 사람은 하나님의 형상을 따라서 창조를 하셨습니다. 그렇기 때문에 사람은 하나님만큼 존귀한 그런 존재들이다 하는 것입니다. Ya, jadi kenapa? Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna ya oleh Tuhan. Kita diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di muka bumi ini. Oleh karena itu kita tidak boleh memanfaatkan manusia. Kita harus memberikan pelayanan. Kita harus baik kepada sesama manusia seperti kita berbaik kepada Tuhan kita. 예. 그렇기 때문에 사람은 어떠한 경우에도 수단이 되면 안 됩니다. 궁극의 목적이 되어야만 된다 하는 것이에요. Oleh karena itu kita tidak boleh memanfaatkan manusia untuk dijadikan sebagai alat. Kita harus menyayangi mereka, harus melayani mereka. 예. 좀 더 구체적으로 설명을 하면은 제가 돈 벌기 위해서 여러분을 수단으로 쓰는, 그러니까 제가 돈 버는 것이 목적이고 여러분을 수단으로 쓰는 것이 아니고 여러분 한 사람 한 사람, 우리 인도네시아의 회원 여러분 한 사람이 성공자가 되는 것이 이 애터미의 존재 이유다 하는 겁니다. Ya, jadi alasan kenapa Atomy itu ada, kenapa alasan Atomy dibangun ini bukan karena ingin saya memanfaatkan Bapak Ibu semuanya member di Indonesia untuk keuntungan saya pribadi. Justru saya membangun Atomy supaya bisa membantu Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia untuk bisa sukses di dunia ini. 그래서 애터미에서는 특별한 능력이 없더라도 누구나 성공해야 될 이유가 있다. 그렇기 때문에 반드시 모든 사람이 다 성공할 수 있도록 그렇게 시스템을 만든 것이다 하는 것입니다. Makanya di Atomy ini walaupun Bapak Ibu tidak punya kemampuan khusus, tidak punya latar belakang yang baik, tapi Bapak Ibu tetap bisa sukses karena di Atomy sudah dibuat sistem agar bisa membantu Bapak Ibu semuanya tetap bisa sukses di Atomy. 예. 애터미는 생필품인데 그것이 절대 품질의 절대 가격이기 때문에 여러분들이 소개만 해놓으면은 소비자들이 반복해서 구매를 해준다 하는 것이에요. Ya, jadi di Atomy karena kita menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas mutlak dan harga yang mutlak, dengan Bapak Ibu mengenalkannya saja produk ini kepada orang-orang, maka orang-orang itu akan secara otomatis repeat order membeli kembali produk-produk dari Atomy. 예. 이 중에는 아마 애터미 제품의 가격이 아무리 싸더라도 화장품 못 쓰는 사람도 있을 수가 있어요. 그렇지만 걱정하실 필요가 없다 하는 거예요. Ya, jadi mungkin di antara Bapak Ibu semuanya ada yang mikir ya, ya walaupun produk Atomy mungkin dibilangnya terjangkau gitu, tapi masih ada yang belum bisa menggunakan skincare-nya dari Atomy. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. 예. 왜냐하면은 인도네시아에 가난한 사람도 많지만은 또 애터미 제품을 쓸 만큼 그 부자들도 충분히 많이 있다 하는 거예요. Kenapa? Karena walaupun di Indonesia mungkin banyak juga ya orang-orang yang tidak mampu, tapi di Indonesia juga banyak orang-orang kaya yang mereka juga mampu untuk membeli produk-produk dari Atomy. 예, 여러분 장사는요 가난한 사람을 상대로 해서 장사를 하면은 가난을 벗어나기가 힘듭니다. 그러니까 장사는 반드시 부자를 상대로 해서 장사를 해야 되는 거예요. 애터미의 제품의 품질은 돈 많은 부자들도 쓸만한 그런
절대 품질, 고품질의 제품을 취급한다 하는 것입니다. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berbisnis ya, kita tuh harus melihat kalau misalnya kita berbisnis kepada orang miskin, maka kita tidak akan bisa lepas dari kemiskinan. Tapi kalau misalnya kita mau menjadi besar ya bisnisnya, berarti kita harus berhadapan dengan orang-orang kaya. Dan di Atomi sendiri kita memiliki kualitas produk yang sangat bagus dengan harga yang terjangkau, dan kualitas produknya sendiri ini juga sangat bisa diakui juga dan bisa digunakan oleh orang-orang yang mungkin memiliki uang yang juga banyak. 오늘 특별히 애터미 사업을 잘 할 수 있는 방법 한 가지를 제가 특별히 말씀을 드리도록 하겠습니다. Ya, hari ini saya spesial ya mau sharing satu tips ya ke Bapak Ibu semuanya. Ini spesial, hanya hari ini saya sharing ke Bapak Ibu semua. 예, 제품 소비자를 찾을 때는요. 제품 소비자를 찾을 때는 여러분보다 반드시 돈 많은 사람을 찾아가시기 바랍니다. Ya, jadi waktu Bapak Ibu cari konsumen ya, Bapak Ibu cari pembeli, Bapak Ibu harus cari orang yang punya uangnya lebih banyak dari Bapak Ibu. 예. 사업자를 찾을 때는요. 최소한 여러분보다 똑똑한 사람을 찾아 나서시기 바랍니다. Tapi kalau Bapak Ibu cari pebisnis, Bapak Ibu harus cari orang yang minimal lebih pintar dari Bapak Ibu. 자, 여러분보다 공부 많이 한 사람 찾으십시오. Ya, jadi Bapak Ibu cari orang-orang yang lebih banyak belajar dibandingkan Bapak Ibu semua. 여러분보다 돈 많은 사람을 사업자로 찾으십시오. Cari orang-orang yang lebih banyak uang ya untuk dijadikan pebisnis juga. 돈 많은 사람들이 돈을 더 벌고 싶어 합니다. Kenapa? Karena orang-orang kaya lebih pengen buat dapat uang yang lebih banyak lagi. 최소한 여러분보다 멋지고 잘생긴 사람들 찾아다니시기 바랍니다. Ya, jadi minimal Bapak Ibu coba cari ya orang-orang yang jauh lebih cantik sedikit, lebih ganteng sedikit daripada Bapak Ibu. 예. 왜냐하면은 이 돈도 많고 이 잘생기고 공부 많이 한 사람들은요 대부분 부지런하고 성격이 좋습니다. Kenapa Bapak Ibu? Karena biasanya orang-orang yang kaya, kemudian orang-orang yang cakep ya, kemudian orang-orang yang pinter, itu biasanya mereka tuh rajin orangnya. 그러니까 여러분들이 성질이 나쁘거나 이 가난하거나 게으른 사람, 이런 사람들은 우선순위에서 좀 제껴놓으시기 바랍니다. Ya, jadi kalau misalnya di antara Bapak Ibu mungkin ada kenalannya yang dia ya kurang mampu gitu ya, terus dia juga pemarah orangnya, emosian gitu, terus dia juga pemalas, mendingan dia kesampingkan dulu aja. 그래서 반드시 나보다 잘난 사람, 잘생긴 사람, 공부 많이 한 사람, 돈 더 많은 사람, 더 큰 일을 해봤던 사람, 이 사람에게 우선 애터미 사업을 전하시기 바랍니다. Ya, jadi Bapak Ibu prioritaskan ya, utamakan untuk mengenalkan bisnis Atomi ini kepada orang yang dibandingkan Bapak Ibu punya uang yang jauh lebih banyak, lebih ganteng, lebih cantik, dan juga lebih pintar. 한 달에 1억 원을 벌 수 있는 이 비즈니스는 어떤 사람에게도 결코 적은 비즈니스가 아닙니다. Kenapa? Karena bisnis Atomi ini bukanlah bisnis kecil untuk siapapun, karena di bisnis ini kita bisa mendapatkan 1 miliar per bulan. 그렇기 때문에 여러분들이 이 애터미 비즈니스에 대해서 자신감을 가지시기 바랍니다. Oleh karena itu Bapak Ibu harus dengan percaya diri mengenalkan bisnis Atomi kepada semua orang. 여러분들이 여러분보다 더 부자고 더 큰 일을 해보고 더 잘생기고 더 공부 많이 하는 사람에게 쉽게 접근을 못하는 이유는 딱 한 가지입니다. Ya, jadi ada satu alasan ya kenapa kita tidak bisa dengan mudah mendekati orang-orang mungkin yang dibandingkan kita dia punya uang lebih banyak, dia juga lebih ganteng, lebih cantik, lebih pintar. Itu ada satu alasan kenapa kita nggak bisa mudah ngajakin ngobrol. 그거는 바로 여러분들의 비전, 꿈이, 목표가 적기 때문에 다른 사람들을 겁내는 것입니다. Itu karena Bapak Ibu visinya, impian dari Bapak Ibu kurang besar untuk bisa membuat Bapak Ibu lebih percaya diri mendekati orang-orang tersebut. 여러분들이 용감하지 못한 이유는 제정신으로 사업을 하기 때문에 그렇습니다. 여러분들이 미쳐서 사업을 해야 되는데 제정신으로 사업을 하기 때문에 사업이 힘든 거예요.
Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu merasa susah ya bisnisnya? Karena Bapak Ibu sekarang menjalankan bisnis Atomi dalam keadaan sadar. Kalau Bapak Ibu mau sukses di sini, Bapak Ibu harus dalam keadaan gila untuk jalankan bisnisnya. 여러분, 이 사업을 하나도 힘들지 않게 할 수 있는 노하우가 있는데요. 그거는 여러분들이 미쳐버리는 거예요. Ya, jadi ada salah satu tips ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak susah-susah jalankan bisnis ini, yaitu Bapak Ibu harus gila dalam menjalankan bisnis ini supaya tidak susah. 예, 미친 사람의 특징이 있습니다. 미친 사람은 아무나 보고 웃습니다. 그리고 아무 말이나 합니다. 그리고 상대편이 어떤 말을 하더라도 절대로 상처 입지 않는 것이 미친 사람의 특징입니다. Ada ciri khas ya dari orang-orang gila. Biasanya orang-orang gila dia mau ketemu siapa aja dia senyum. Dia mau ketemu siapa aja dia ajak ngomong. Mau orangnya itu ngomongin kasar sama dia senyum aja. Itu adalah ciri khas dari orang-orang gila. 여러분들이 힘든 이유가 뭐라고 그랬어요? Tadi alasan Bapak Ibu susah jalankan bisnisnya kenapa? 미치지 않아서 그러는 것입니다. Gara-gara Bapak Ibu belum gila, makanya Bapak Ibu masih susah. 자정신으로 일을 하기 때문에 그러는 거예요. Gara-gara Bapak Ibu masih sungkan, makanya Bapak Ibu masih susah. 성공한 모든 사람들은 다 미쳤단 말을 들은 사람들이에요. Orang-orang yang sudah sukses, mereka semua adalah orang-orang yang dikatakan gila oleh orang-orang di sekitarnya. 여러분들이 성공하지 못했다고 하면은 그거는 이유가 딱 하나 있습니다. 미쳤단 말을 안 들었기 때문에 그러는 거예요. 미쳤단 말 듣는 것을 두려워하기 때문에 그렇습니다. Bapak Ibu, satu alasan yang membuat Bapak Ibu mungkin belum sukses sekarang, gara-gara Bapak Ibu belum ada yang menyebut gila. Karena Bapak Ibu takut dibilang gila oleh orang lain. 예, 여러분이 미치는 방법은 간단합니다. 여러분 꿈에 미치는 거예요. 한 달에 1억을 벌겠다, 임페리얼이 되겠다. 이 꿈에, 여러분의 비전에 여러분들이 미쳐버려야 된다는 것입니다. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau gila di sini, Bapak Ibu harus gila dengan impian Bapak Ibu semuanya. Gila bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan 1 miliar per bulan. Gila dengan impian yang besar yang ingin Bapak Ibu capai. 제가 보니까 여러분들이 미친 게 확실합니다. 보니까 미쳐가지고 통역하기 전에 한국말을 하는데도 다 알아듣고 벌써 열광을 하는 것 같아요. Ya, kalau saya lihat kayaknya ya di antara Bapak Ibu semuanya udah gila. Kenapa saya bilang gitu? Gara-gara tadi belum ditranslate, Bapak Ibu udah tepuk tangan. Berarti Bapak Ibu udah gila semuanya. 예, 여러분, 우리가 한 달에 1억을 벌겠다는 그런 목표를 세워야 되는 이유가 분명히 있습니다. Ya Bapak Ibu, jadi ada alasan ya kenapa kita harus menetapkan target untuk mendapatkan 1 miliar per bulan. 앞으로 세상은 이 중산층이 거의 없어지고요. 그래서 아주 부자와 그리고 아주 극빈층으로 이렇게 나누어지는 세상이 됩니다. 이걸 양극화라고 이렇게 부릅니다. Ya jadi Bapak Ibu, ke depannya mungkin akan ada datang masanya di mana kalangan menengah itu akan menghilang. Jadi akan ada kesenjangan di antara orang kaya dan juga orang miskin. Jadi akan semakin banyak selisihnya ya. Jadi semakin yang kaya sekali, yang miskin makin miskin sekali. 그러니까 여러분들이 중간쯤을 벌겠다. 예를 들면은 한 달에 500만 원, 1000만 원 벌겠다. 이런 목표를 세우면 안 된다 하는 거예요. 그냥 1억을 벌겠다. 이렇게 목표를 세워야 되는 것입니다. Ya jadi di sini Bapak Ibu jangan ya mentargetkan diri Bapak Ibu untuk menjadi orang kalangan menengah saja. Tapi Bapak Ibu jangan misalnya mikir kayak, oh saya cukup dengan uang 5 juta, 10 juta, saya cukup. Jangan seperti itu. Jadi targetkan untuk bisa mendapatkan 1 miliar per bulan. 예. 지금 이미 정보화 사회, AI 사회, 그런 IT를 활용한 그런 사회가 우리에게 도래를 했는데, 이런 사회의 특징이 뭐냐면은 양극화. 그러니까
이런 AI나 IT 정보 산업을 이용할 줄 아는 사람들은 어마어마한 부자가 되는 거고, 그걸 사용할지 모르는 대부분의 99%의 사람들은 가난뱅이가 된다 하는 거예요. Ya, jadi saat ini Bapak Ibu sekarang kan sudah masuk zaman digital ya, zaman AI, banyak sekali AI. Dan nanti ini juga yang akan membuat perubahan pada manusia. Kenapa? Orang-orang yang memanfaatkan AI itu dia akan sangat berkembang pesat. Mereka akan semakin kaya. Tapi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan AI itu dia akan semakin terpuruk, semakin rendah, semakin tidak memiliki kemampuan. 예. 지금 자동차 공장에는 이 공장 노동자를 대신할 지금 로봇들이 들어가게 될 것입니다. Saat ini Bapak Ibu di pabrik-pabrik pembuatan mobil itu sudah mulai ada robot-robot yang menggantikan manusia untuk membuat mobil di pabrik-pabrik tersebut. 예. 현대자동차가 한국에 공장을 짓지 않고 미국에다 지금 공장을 짓고 있는데, 미국은 인건비가 비싼데 어떻게 거기다 공장을 지으려고 하느냐? 그 이유는 로봇으로 생산을 하기 때문에 인건비가 비싼 나라에서도 얼마든지 자동차를 생산할 수가 있다 하는 것입니다. Ya, jadi Bapak Ibu saat ini perusahaan Hyundai itu mereka membuat satu pabrik dan mereka buat pabriknya bukan di Korea tapi di Amerika. Padahal di Amerika itu untuk biaya gaji karyawannya itu sangat tinggi. Orang-orang bertanya, kenapa dia malah buka di Amerika? Dan alasannya kenapa mereka buka di sana? Karena mereka bukan menggunakan manusia tapi mereka menggunakan robot. Sehingga mereka tidak perlu khawatir untuk membuka pabrik di tempat yang bahkan untuk bayaran manusianya lebih mahal. 예. 앞으로 사람들에게 주어지는 일자리는 로봇을 쓸 만한 가치도 없는 아주 인건비가 싼 값싼 노동력을 필요로 하는 그런 일들만 사람들이 이제 하게 될 거다 하는 거예요. Jadi ke depannya yang tersisa, pekerjaan yang tersisa untuk para manusia itu hanyalah pekerjaan-pekerjaan receh, remeh-temeh Bapak Ibu yang mungkin bahkan robot saja tidak mungkin melakukan pekerjaan itu. Itu yang akan tersisa yang bisa dilakukan oleh para manusia. 예. 지금 AI가 들어오면서 화이트 칼라 사무실 직원들도 이제 기업들이 더 이상 채용을 거의 하지를 않습니다. Sekarang gara-gara ada AI, ada juga perusahaan-perusahaan yang mereka sudah tidak memperkerjakan manusia lagi karena sudah ada teknologi. 그래서 중산층이 없어지는 그런 무서운 세상이 온다 하는 거예요. Jadi nanti akan ada akan datang masa yang sangat mengerikan di mana kalangan menengah ini akan menghilang Bapak Ibu. 그런데 여기 IT를 이용해서 회사를 차릴 수 있는 분들은 그거를 차리시기 바랍니다. 그런데 그런 능력이 안 된다 하면 어떡할 거냐 하는 거예요. Ya mungkin di antara Bapak Ibu semuanya kalau Bapak Ibu mampu untuk membangun perusahaan IT ya untuk bisa berkembang lagi ya silahkan Bapak Ibu mau bangun perusahaan sendiri tidak masalah. Tapi Bapak Ibu yang tidak punya kemampuan seperti itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? 그런 분들에게는 딱 한 가지 길밖에 없습니다. Untuk orang-orang yang seperti itu hanya ada satu jalan yang bisa dilakukan. 애터미 사업을 하는 것입니다. Ya hanya bisnis atomi. 예. 애터미는 IT 산업이에요. 인터넷 쇼핑몰 산업이다 하는 것입니다. 그런데 모든 이 IT 시스템을 구축하는데 인프라를 만드는데 들어가는 모든 비용은 애터미 회사에서 다 부담을 하고 여러분들에게는 무료로 이 쇼핑몰을 분양을 해주는 거다 하는 거예요. Ya jadi Atomi ini adalah perusahaan IT juga Bapak Ibu, perusahaan shopping mall online ya, internet. Dan tapi semua fasilitas, semua hal-hal yang disediakan itu semuanya sudah disediakan oleh perusahaan. Bapak Ibu di sini tinggal menggunakan semuanya secara gratis Bapak Ibu. 그러니까 애터미 비즈니스를 하는 것은 여러분 개인 한 사람들이 IT 비즈니스를 하는 거다. 플랫폼 비즈니스를 하는 거다. 이렇게 보신다고 하면은 정확하게 보신 거예요. Ya jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat Atomi sebagai bahwa ini adalah bisnis saya sendiri, bisnis IT saya sendiri, bisnis online saya sendiri, berarti Bapak Ibu sudah melihat Atomi dengan benar. 자, 이제 애터미는 전 세계 최고의 네트워크 마케팅 회사, 유통 회사가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. Saat ini Atomi membuat target ya untuk bisa menjadi perusahaan nomor 1 di seluruh dunia. 예. 인도네시아에 있는 많은 젊은이들이 이제 이 공장에도 못 가고 사무실에도 못 가고 그렇기 때문에 이 애터미 비즈니스 쪽으로
몰려올 것이라고 저는 그렇게 확신을 하고 있습니다. Dan saya yakin ya kalau di Indonesia sendiri sekarang banyak kalangan muda ya, anak-anak muda yang mereka untuk kerja di pabrik tidak bisa, kerja di perusahaan juga tidak bisa, dan mereka semua pasti semuanya akan berkumpul masuk ke dalam Atomi. 그러니까 여러분들은 지금 인도네시아 애터미에서 아주 초창기 멤버들입니다. 지금 40만 명밖에 가입을 안 했기 때문에 여러분들은 다 지금 초창기 멤버라 하는 거예요. 그러니까 여기 있는 분들은 모두가 다 임페리얼 마스터가 될 수 있다 하는 것입니다. Dan saat ini karena di Indonesia membernya itu hanya sejumlah 300 ribuan saja, artinya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ini adalah member-member awal, di mana pasti saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya yang ada di sini bisa menjadi Imperial Master di Atomi. 예. 자, 나는 임페리얼 마스터가 되겠다, 될 수 있다 하는 분 손 들어보세요. Yang mau jadi Imperial Master, saya bisa jadi Imperial Master, angkat tangan. 예. 여기 미친 사람들이 많이 있네요. Oh, di sini banyak orang-orang gila ya ternyata. 예. 그런데 문제는 뭐냐? 여기서는 분위기상 미쳐 있다가 밖에 나가서 제정신이 돌아오는 게 문제입니다. Tapi yang jadi masalah apa? Bapak Ibu di dalam ruangan ini jadi gila. Pas keluar Bapak Ibu sadar lagi. 예. 그래서 여러분들이 밖에 나가서도 계속해서 미쳤다는 소리를 들어야 되는 거예요. 여러분 가족들에게 미쳤다는 소리를 들어야 되고 여러분 친구들에게 미쳤다는 소리를 들어야 된다 하는 거예요. Makanya Bapak Ibu walaupun keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu harus tetap menjadi gila. Disebut gila oleh keluarga, disebut gila oleh teman-teman, disebut gila oleh semua orang. 예. 미친 사람만이 성공자가 될 수가 있습니다. Hanya orang-orang gila yang bisa sukses Bapak Ibu. 예. 미치는 방법, 미쳤다는 소리 듣는 방법 간단합니다. 여러분들이 내가 한 달에 1억 원을 버는 비즈니스를 시작했다. 당신도 한 달에 1억을 벌도록 만들어 주겠다. 이렇게 얘기하면 미쳤구나 하는 소리를 듣게 될 거다 하는 거예요. Iya Bapak Ibu, cara untuk bisa disebut gila itu gampang. Bapak Ibu tinggal bilang bahwa aku akan mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan. Dan aku akan membuatmu juga mendapatkan 1 miliar per bulan. 예. 여러분, 애터미 처음 시작할 때 저는 미쳤다는 말을 많이 들었어요. Bapak Ibu, waktu saya pertama kali membuka Atomi, saya juga banyak dibilang gila sama orang-orang. 예, 임페리얼 마스터가 되기만 하면은 10억 원을 지게차로 떠주겠다고 했을 때 제 주머니에는 돈 1,000만 원도 없었습니다. Waktu saya bilang ke orang-orang ya bahwa nanti kalau ada Imperial Master saya akan kasih uang 13 miliar, padahal di saku saya 1 juta pun gak ada. 그렇지만 저는 애터미를 통해서 임페리얼 마스터가 되면은 10억 원을 지게차로 떠주겠다 이렇게 계속해서 10년 동안 외쳤더니 박정수 임페리얼이 1호로 나왔다 하는 것입니다. Tapi walaupun saya waktu itu tidak punya uang, saya terus-terusan meneriakan bahwa kalau ada Imperial Master, saya akan memberikan uang 13 miliar. Dan setelah meneriakan terus selama 10 tahun, akhirnya muncul Imperial Master pertama, yaitu Mrs. Park Jong-soo Imperial Master. 예. 그래서 제가 미쳤다는 소리를 들을 때 같이 미쳤던 사람 여기 한 사람이 있는데 바로 홍영구 임페리얼입니다. 일어나 보세요. Dan kemudian orang yang sama-sama gila sama saya waktu saya dibilang gila ada Hong Yong-gu Imperial Master. 예. 홍영구 임페리얼은 제가 지금까지 봤던 것 중에 오늘날이 제일 건강해 보이고 멋있습니다. Ya jadi Bapak Ibu, setelah saya kenal sama Mr. Hong ini dari zaman dulu sampai dengan sekarang, kelihatan paling keren, paling normal itu ya hari ini. 예. 처음 만났을 때 건강이 안 좋았어요. 폐가 한쪽이 없어가지고 몸이 이렇게 기울어져 있었습니다. 지금도 좀 기울어져 있잖아요. 폐가 없어서 그래요. Ya jadi waktu saya pertama kali bertemu dengan Mr. Hong itu dia tidak sehat Bapak Ibu karena dia hanya punya 1 paru-paru, makanya dia bahunya juga bawah 1, sampai sekarang juga bahunya sampai masih kayak gitu. 예. 와이프가 있었는데 돈 벌어 온다고 버리고 도망가 버렸어요. Dia punya istri, tapi katanya gara-gara dia nggak bisa cari uang, istrinya itu sampai kabur Bapak Ibu. 그런데 성공자가 되니까
전에 와이프보다도 한 10배는 더 멋있는 아름다운 그런 여인이 탁 찾아오더라고요. Tapi setelah dia sekarang jadi sukses, Bapak Ibu punya uang banyak, bahkan ada wanita yang datang ya yang 10 kali lipat lebih cantik daripada istrinya dulu. 그러니까 여러분, 애터미에 미쳤다고 남편이나 아내가 도망가 버리면 걱정하지 마세요. 더 멋있는 10배나 멋있는 새로운 남편과 아내를 만날 수가 있습니다. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya suami Bapak Ibu kabur, istri Bapak Ibu kabur gara-gara Bapak Ibu gila di Atomi. Biarin aja karena nanti Bapak Ibu dapat suami atau istri yang jauh lebih cantik, lebih ganteng. 지금 여기 보니까 버려버리고 싶은 아내나 남편들이 많은 것 같아요. Ya kalau dilihat sekarang kayaknya banyak yang pengen buang suami atau istrinya sekarang ya. 그런데 여러분, 여러분들이 성공자가 되고 현재 아내나 남편을 더 10배나 멋있는 그런 사람으로 만들어 주시기 바랍니다. Tapi Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu semuanya tetap pasti bisa sukses di Atomi dan bisa membuat suami atau istrinya yang sekarang 10 kali lipat lebih ganteng, lebih cantik daripada sekarang. 예. 오늘 열기를 보니까 조만간에 인도네시아에서 애터미가 인도네시아 1위의 그런 직접 판매 회사가 될 거라는 확신이 듭니다. Kalau saya lihat semangatnya Bapak Ibu hari ini, saya merasa yakin Bapak Ibu bahwa mungkin dalam waktu dekat Atomi di Indonesia akan menjadi nomor 1 di Indonesia. 예. 여러분, 보통 이 애터미 사업을 하면서 힘들다고 투덜거리는 사람들이 있습니다. Ya Bapak Ibu kadang ada ya orang-orang yang ngeluh katanya Atomi susah gitu. 그런데 여러분, 세상에 힘들지 않는 일은 절대로 없습니다. Tapi Bapak Ibu di dunia ini nggak ada kerjaan yang nggak susah, nggak ada kerjaan yang gampang. 여러분 전에 했던 일들은 힘들지 않았어요? Memang Bapak Ibu kerjaan sebelumnya gampang. Gampang susah? 힘들다고 하셨어요. 예. 여러분, 심지어는요, 저 바닷가에 가서 놀아도 힘듭니다. 놀았어? 바닷가에 가서 놀아도. Bahkan Bapak Ibu main jalan-jalan ke pantai aja kan juga capek. 예. 그래서 여러분, 여기 있는 성공자들이 지금 바닷가에 갈 돈이 없어서 여기 와 있는 것이 아니고 바닷가에 가서 놀아봐도 힘들기 때문에 어차피 힘든 거 애터미 현장에 와 있자 이렇게 지금 와 있는 거예요 지금. Dan Bapak Ibu orang-orang yang sukses di depan ini mereka itu semuanya nggak pergi ke pantai bukan gara-gara mereka nggak punya duit Bapak Ibu. Tapi toh jalan-jalan ke pantai juga capek daripada ke pantai mendingan datang ke acaranya Atomi. 예. 자 여러분 보통 실패하는 사람들은요 문제에 집중을 합니다. Bapak Ibu biasanya orang-orang yang gagal pasti mereka akan fokus pada masalah. 예. 문제가 없기를 바라고 문제를 줄이려고 그러고 문제를 피하려고 하는 사람들이 대부분이다 하는 거예요. Sebagian besar orang itu mereka menghindari masalah, mereka memperkecil masalah, mereka tidak mau menghadapi masalah. 예. 여러분 문제를 피해서 다른 곳으로 가더라도 더 큰 문제를 만나는 경우가 참 많다는 거예요. Padahal walaupun kita sudah menghindari masalah ya di suatu tempat dan kita pergi ke tempat lain, bisa saja kita bertemu dengan masalah yang jauh lebih besar. 예. 그렇기 때문에 문제에 집중하지 마시기 바랍니다. Oleh karena itu jangan terlalu fokus hanya pada masalah. 예. 예를 들면 이런 거예요. 문제가 이 주먹만해요. 길을 가는데 도로에 돌멩이가 하나 있어요. 이 주먹만한 돌멩이가 있어요. 그런데 내 꿈의 바퀴가 주먹만 하면은요 이 문제를 넘어갈 수가 없는 거예요.
Ya misalnya ya contohnya kalau masalahnya itu sebesar kepalan tangan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya impian target kita itu visi kita juga hanya sebesar kepalan tangan. Waktu kita jalan itu kita nggak bakal bisa lewat. Pasti akan bertabrakan dengan masalah itu. 그러니까 문제를 줄이거나 없애거나 피하려고 하지 말고 뭐를 키워야 되냐면은 내 꿈의 바퀴, 비전의 바퀴를 크게 키우면은 문제가 있더라도 쉽게 넘어갈 수 있다 하는 것입니다. Jadi jangan Bapak Ibu malah menghindari masalah atau mengecilkan masalah. Jadi Bapak Ibu harus mengubah roda visi Bapak Ibu semuanya menjadi lebih besar. Supaya pada saat ada masalah pun Bapak Ibu tetap bisa melewatinya. 저보고 애텀이라는 회사를 창업하고 경영하면서 문제가 없었냐고 묻는 사람들이 많은데 문제가 하나도 없었어요. Banyak orang yang bertanya ke saya ya waktu selama buka perusahaan Atomi apakah ada masalah atau tidak. Dan saya bilang bahwa tidak ada masalah di Atomi. 왜 문제가 하나도 없었냐면은 많은 문제가 있었지만은 그 문제보다도 저에게는 더 큰 비전이 있었기 때문에 그것은 문제가 될 수가 없었다 하는 것입니다. Ya, jadi kenapa saya bilang tidak ada masalah di Atomi? Karena sebenarnya banyak sekali masalah-masalah yang saya hadapi. Karena visi saya, roda visi saya jauh lebih besar. Sehingga masalah-masalah itu tidak menjadi masalah bagi saya. 저의 비전, 저의 꿈은 어떤 것이었냐면은요. 오늘 제가 그 꿈의 현장에 지금 와 있습니다. 인도네시아에도 또 동남아에도 전 세계에 가난하고 어려운 사람들이 많은데 그 사람들이 특별한 직업을 못 갖고 부모로부터 물려받은 돈이 없는데 어떻게 살아갈 것인가 그 사람들에게 돈을 벌 수 있는 기회를 만들어주자 하는 그 비전이 그 꿈이 저에게는 큰 비전이었기 때문에 어떤 어려움도 다 넘어설 수가 있었다는 것입니다. Ya Bapak Ibu semuanya, kenapa saya memiliki visi yang besar? Jadi salah satu visi besar saya juga sama seperti sekarang di Indonesia ini. Saya memiliki visi yang sangat besar. Indonesia, orang-orang di ASEAN atau di seluruh dunia, saya ingin supaya mereka semuanya terbebas dari kemiskinan. Dan karena tujuan saya yang besar itu, makanya saya bisa melewati semua masalah yang saya hadapi. 여러분 이 인도네시아뿐만이 아니고 이 동남아에도 또 아프리카에도 남미에도 정말 사랑하는 가족이 있기 때문에 반드시 부자가 되고 성공자가 돼야 되는데 돈을 벌 방법이 없는 사람들 이런 사람들이 많이 있다는 겁니다. 그분들에게 이 애터미 비즈니스를 가지고 사랑하는 사람을 위해서 성공자가 될 수 있는 그 길을 마련하는 것이 저의 비전이었기 때문에 저는 어떤 어려움도 다 극복할 수가 있었습니다. Karena saya memiliki impian di mana semua orang bukan hanya di Indonesia tapi di ASEAN, di seluruh dunia, di Afrika, di Amerika banyak orang-orang yang kesusahan. Mereka tidak punya uang yang tidak mendapatkan warisan, tapi mereka punya keluarga yang mereka cintai untuk mereka bisa bahagiakan. Dan karena impian itu untuk membuat mereka bisa hidup lebih baik lagi, membuat visi saya, mimpi saya sangat besar sehingga saya bisa melewati semua masalah yang saya hadapi. 저는 저의 이 비전을 여러분과 공유하고 싶은 겁니다. Dan saya ingin membagi visi saya ini bersama dengan Bapak Ibu semuanya. 여러분도 여러분만 부자가 되는 것이 아니고 여러분 가족, 친구, 주변 친척들 중에서 여러분들이 반드시 부자로 만들어야 될 사람들이 많이 있을 것 하는 겁니다. 그 사람들에 대한 사랑이 있다고 그러면은 먼저 여러분들이 반드시 성공자가 되어야만 되는 것입니다. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan hanya pengen sukses sendiri aja, tapi Bapak Ibu harus membuat sukses keluarga Bapak Ibu juga, sahabat Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu, tetangga Bapak Ibu semuanya, supaya mereka semua juga bisa sukses di Atomi, bisa mengubah kehidupannya. 애터미의 경영 목표 1번은 고객의 성공입니다. 바로 여러분을 성공시키는 것이 애터미의 경영 목표입니다. Tujuan utama dari Atomi adalah kesuksesan konsumen dan sehingga target kami, tujuan kami, utama kami adalah membuat Bapak Ibu semuanya yang ada di sini untuk bisa menjadi sukses. 작은 성공을 얘기하는 것이 아닙니다. 한 달에 1억 원을 버는 놀라운 성공을 여러분들에게 얘기하고 있는 것입니다. Saya tidak mau memberikan kesuksesan yang kecil saja, tapi saya ingin memberikan kesuksesan yang besar dengan membuat Bapak Ibu semuanya mendapatkan 1 miliar per bulan. 예. 여러분
창조주 하나님께서는 여러분들을 사랑하고 계십니다. 그렇기 때문에 여러분 한 사람 한 saram이 놀라운 성공을 할 수 있도록 지금 축복하고 계시는 것입니다. Bapak Ibu semuanya, Tuhan itu menyayangi semua umatnya. Dan sekarang saya juga ingin membantu, saya juga menyayangi Bapak Ibu semuanya dan ingin membuat Bapak Ibu semuanya bisa bahagia dan sukses di Atomi. 예, 여러분이 성공자가 되고 여러분 주변 사람들을 성공자로 만드는 놀라운 이 비전을 저와 함께 같이 갖기를 원합니다. Saya ingin supaya Bapak Ibu semuanya memiliki visi yang sama bersama saya untuk bisa membuat orang-orang, semua orang di seluruh dunia, bukan hanya Bapak Ibu saja, keluarga, teman-teman, kerabat, semuanya bisa menjadi sukses. Dan saya ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu semua, mewujudkan semuanya. 한 달에 1억 원을 버는 놀라운 비전. 주변 사람도 놀라고 여러분 자신이 더 놀랄 그런 부자가 되는 그 꿈을 여러분들이 반드시 애터미 안에서 목표를 세우시기 바랍니다. Saya harap Bapak Ibu semuanya membuat target yang sangat mengejutkan, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 miliar per bulan, keluarga Bapak Ibu mendapatkan 1 miliar per bulan, teman-teman Bapak Ibu mendapatkan 1 miliar per bulan. 예, 한 달에 1억 원씩을 버는데 이게 3대까지 상속이 됩니다. 3대까지. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu mendapatkan 1 miliar per bulan dan ini juga tidak berakhir di Bapak Ibu saja. Bapak Ibu bisa mewariskan ini kepada 3 keturunan. 그러면은 1,000억 원이 됩니다. 1,000억 원. Berarti itu bisa menjadi 1 triliun. 여러분이 지금 시작한 애터미 비즈니스는 여러분과 여러분 3대 후손, 손자 때까지 1,000억 원을 벌 수 있는 어마어마한 비즈니스다 하는 것입니다. Atomi adalah bisnis yang sangat-sangat besar karena bisa memberikan penghasilan kepada Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya Bapak Ibu tapi anak cucu Bapak Ibu sebanyak lebih dari 1 triliun Bapak Ibu. 그렇기 때문에 이 비전을 확실하게 가지면은 여러분들은 어떠한 문제도 다 넘어갈 수가 있는 것이에요. Oleh karena itu, asalkan Bapak Ibu punya visi yang jelas seperti ini, maka mau ada masalah apapun yang dihadapkan pada Bapak Ibu semuanya, pasti Bapak Ibu bisa melewati semuanya. 여러분 앞에 놓여 있는 문제가 큰 것이 아니고 여러분의 비전의 바퀴가 적은 것입니다. Bukan masalahnya yang besar, tapi visi dari Bapak Ibu semuanya yang kurang besar. 한 달에 1억을 버는 비전의 바퀴를 여러분 공유하시겠습니까? Apakah Bapak Ibu akan berbagi visi yang besar untuk bisa mendapatkan 1 miliar per bulan? 여러분들이 성공해야 되는 이유는 여러분 자신에게만 있는 것이 아니고 여러분의 사랑하는 사람들, 여러분의 가족들, 그 사람들이 있기 때문에 반드시 성공을 해야 됩니다. 여러분들이 인생의 실패자로 살아가면은 가족들도 인생의 실패자가 되기 때문에 반드시 여러분들이 성공자가 되어야만 한다는 거예요. Bapak Ibu untuk bisa menjadi sukses di sini bukan hanya untuk diri Bapak Ibu sendiri, tapi untuk orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu hidup sebagai orang gagal, maka keluarga Bapak Ibu juga akan menjadi orang gagal. Makanya Bapak Ibu harus bisa sukses di sini. 여러분, 애터미는 여러분들에게 학교 졸업장을 요구하지도 않습니다. 그리고 여러분들에게 돈이 있어야 된다고 얘기하지도 않습니다. 특별히 화장품 회사임에도 불구하고 미모가 있어야 된다고 얘기하지도 않습니다. 그렇기 때문에 단지 여러분들에게 있어야 되는 것은 가족을 사랑하는 그 따뜻한 가슴 하나만 있으면은 여러분들은 성공자가 될 수 있도록 시스템을 만들어 놓은 것입니다. Bapak Ibu, di Atomi ini kami tidak meminta ijazah Bapak Ibu semuanya. Kami juga tidak meminta Bapak Ibu untuk memberikan uang kepada kami. Kami juga walaupun kami menjual produk skincare, tapi kami tidak mensyaratkan Bapak Ibu untuk hanya orang-orang cantik dan tampan saja yang bisa menjalankan bisnis ini. Kami hanya butuh satu syarat, yaitu kami butuh orang-orang yang mencintai keluarganya untuk bisa yang mau menjalankan bisnis Atomi ini agar bisa membahagiakan keluarganya. 저는 평생 성경을 읽어온 사람인데 성경에는 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 말씀이 있습니다. Ya, jadi saya adalah orang yang cukup rajin beribadah ya Bapak Ibu. Saya juga banyak membaca Alkitab dan saya di dalam Alkitab itu disebutkan bahwa kita harus mencintai tetangga kita. 네.
여러분들이 가족을 사랑하는 것은 당연한 것입니다. 그런데 가족뿐만이 아니고 여러분의 이웃은 스폰서도 이웃이고 파트너도 이웃이고 다른 라인의 형제 라인의 사업자들도 다 여러분의 이웃입니다. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya mencintai keluarga itu adalah hal yang normal, yang wajar ya. Yang memang banyak orang, setiap orang pasti mencintai keluarganya. Tetapi Bapak Ibu jangan hanya mencintai keluarga Bapak Ibu saja. Bapak Ibu juga harus mencintai tetangga Bapak Ibu semuanya. Sponsor Bapak Ibu juga merupakan tetangga Bapak Ibu. Partner, semua orang itu adalah merupakan tetangga dari Bapak Ibu semuanya. Sehingga Bapak Ibu harus bisa membuat mereka juga ikut sukses di sini. 예. 성경의 사랑은 주는 것이라고 이렇게 얘기하고 있습니다. Kemudian disebutkan juga ya bahwa mencintai itu mengasihi itu adalah dengan berbagi. 예. 여러분의 스폰서를 사랑하고 여러분의 파트너를 사랑하십니까? Apakah Bapak Ibu menyayangi sponsor Bapak Ibu, partner Bapak Ibu? 예. 그러면 여러분의 사랑을 그분들에게 전하십시오. 전하는 방법은 간단합니다. 스폰서에게 이렇게 얘기하십시오. 제가 임페리얼 만들어 드리겠습니다. Ya, kalau memang Bapak Ibu menyayangi sponsor Bapak Ibu semuanya, itu caranya untuk Bapak Ibu harus bisa menyampaikan rasa sayang Bapak Ibu kepada sponsornya. Caranya dengan apa? Bapak Ibu bisa mengatakan kepada mereka bahwa saya akan membuat Anda menjadi Imperial Master. 자, 파트너를 사랑하는 방법 가르쳐 드리겠습니다. 파트너에게 이렇게 얘기하십시오. 당신이 임페리얼 될 때까지 끊임없이 도와주겠다. 반드시 임페리얼 만들겠다고 이렇게 얘기를 하십시오. Kemudian ada satu cara juga untuk menyampaikan rasa sayang Bapak Ibu kepada partner Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengatakan kepada mereka bahwa aku akan membantumu menjadi Imperial Master. Aku akan tetap bertahan berusaha sampai dengan kamu menjadi Imperial Master. 자, 먼저 여기 스폰서가 같이 와 있는 분들은 스폰서에게 이렇게 얘기를 하십시오. 야, 지금 스폰서를 쳐다보십시오. 손을 잡을 수 있으면 손을 잡으시기 바랍니다. Ya, di sini yang hadir bersama sponsornya mungkin bisa dilihat ya sponsornya. Kalau ada yang di sampingnya mungkin bisa sambil dipegang tangannya. Kalau jauhan ya sambil diliatin aja, berpandang-pandangan. 손을 잡고 눈을 바라보십시오. Coba pegang tangannya, lihat matanya. 예. 그리고 이렇게 얘기하십시오. 임페리얼 만들어 드리겠습니다. Kemudian katakan kepada mereka, aku akan membuatmu menjadi Imperial Master. I'll make you imperial 이렇게 외치십시오. Teriakan, I'll make you Imperial. I'll make you imperial. I'll make you Imperial. 줄여가지고 make imperial. Disingkat, make Imperial. make imperial. make imperial. Make Imperial. make imperial. 예. Make Imperial. 여러분 파트너에게도 이렇게 얘기를 하십시오. 파트너에게도 I'll make you imperial 이렇게 얘기하시기 바랍니다. Kepada partner Bapak Ibu semuanya juga bilang, aku juga akan membuatmu menjadi Imperial Master. I'll make you Imperial. 오늘 사진 찍을 계획 있어요? make imperial? 예. 그럼 지금 다 저기 들도록 하십시오. 야, make 야. imperial 피켓 다 Ya, 들어올리기 yang 바랍니다. bawa make Imperial mungkin bisa diangkat itunya. 올라와. Bisa difoto dari depan. 빨리 와. 자, Yang bawa bisa diangkat semuanya. 네, 모두 가져온 거 아니에요. 없구나. 예. 오늘 없는 걸로 하겠습니다. 사진 안 찍는 걸로 하겠습니다. Ya sekarang kita nggak jadi foto ya karena yang bawa ternyata cuma sedikit. 저는 여러분 모두가 스폰서와 파트너가 서로 사랑함으로 서로 도와서 모두 임페리얼이 되시기를 간절히 바랍니다.
Saya sangat berharap ya Bapak Ibu semuanya bisa membantu sponsor Bapak Ibu, membantu partner Bapak Ibu untuk bisa membuat mereka menjadi Imperial Master. 예. 그런데 여러분, 임페리얼이 되더라도 한 가지 문제가 하나 있는데 모두가 다 죽는다는 것입니다. Ya Bapak Ibu sebenarnya masih ada satu masalah ya, walaupun semua orang bisa menjadi Imperial Master, tetap saja semua orang itu akan mati. 그래서 애터미 회장도 결국은 죽을 것입니다. Dan pastinya saya pun sebagai chairman Atomy juga pasti suatu saat nanti akan meninggal juga. 예. 여러분, 저는 이 스마트폰에다가 제가 언제쯤 죽을 건지 일정표에다가 죽는 날을 입력을 시켜놨습니다. Bapak Ibu, kalau saya di HP saya itu sudah saya tuliskan kapan tanggal kira-kira saya akan meninggal, itu sudah saya tuliskan. 예. 제가 애터미를 창업할 때는 70세쯤 죽을 거다 그래서 2025년 죽을 거라고 했는데 아직 살아 있습니다. Ya jadi waktu saya pertama membuka Atomy itu waktu itu saya mengestimasikan ya usia sampai 70 tahun. Jadi kalau saat umur 70 tahun itu berarti di tahun 2025 ini. Tapi ternyata saya masih hidup. 예. 그래서 다시 저의 죽는 날을 잡았는데 저희 아버님이 86세까지 사셨기 때문에 제가 2041년 5월 달까지 산다고 일정표에다 잡아놨어요. Ya, saya karena sekarang kan akhirnya saya menuliskan lagi ya tanggal berikutnya estimasi gitu saya meninggal karena umur ayah saya itu beliau meninggal di usia 86 tahun. Jadi saya tuliskan kembali tanggal kedua itu pada saat usia saya mencapai 86 tahun. 왜 죽는 날을 잡아놓냐면은 성경에 보면은 남은 날, 내 인생이 며칠이나 남았는가를 계산하면서 살아가면은 그렇지 않는 사람보다 훨씬 더 지혜롭게 살 수 있다고 해서 저는 그렇게 하고 있습니다. Kenapa saya tuliskan tanggal kematian saya ya di dalam kalender saya? Karena Bapak Ibu untuk orang-orang yang mereka memprediksi ya kematiannya, maka mereka memahami ya sisa hidupnya tinggal berapa, itu mereka akan hidup dengan jauh lebih bermakna dibandingkan orang-orang yang tidak melihat kematiannya mereka. 예. 여러분들 그거를 잡을 때 자기 부모님이 사셨던 날 그 돌아가신 날을 잡으면 좋고요. 또 한 가지 아직 부모님이 살아계시면은 그 국민의 평균 나이가 있습니다. 인도네시아는 남자 70세, 여자 75세로 제가 알고 있습니다. Iya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menentukan ya, Bapak Ibu bisa menulis juga di kalender Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu bisa tentukan sesuai dengan usia mungkin pada saat orang tua Bapak Ibu meninggal. Atau kalau misalnya keduanya masih ada, Bapak Ibu bisa menuliskan taraf hidup rata-rata di Indonesia. Yang saya tahu usia wanita itu di 75 tahun dan laki-laki itu di 70 tahun. 예. 원래 창조주 하나님이 두 개의 생명을 계획을 하셨습니다. Ya, jadi dalam agama saya itu ada dua kehidupan ya yang dibuat oleh Tuhan. 하나는 여러분들이 가지고 있는 100년짜리 생명인데 이걸 비오스라고 합니다. 영어로는 바이오라고 읽는 생명입니다. Ya, jadi yang hidup pertama itu adalah hidup mungkin dalam 100 tahun yang saya nikmati ya bersama Bapak Ibu semuanya di sini dan ini disebut sebagai bio. 예. 대개 이 첫 번째 생명인 이 바이오 생명은 보통 70에서 80년 정도를 사는 그런 생명입니다. Dan biasanya di kehidupan yang pertama itu yaitu tadi ya kehidupannya mungkin kurang lebih sekitar di 70 sampai dengan 80 tahun. 그런데 이 생명 하나밖에 없다고 하면은 우리가 임페리얼 마스터가 되더라도 결국은 죽음이라는 것 앞에서는 실패자가 되는 것입니다. Dan kalau misalnya kita tahunya gitu, kalau kita hidup tuh hanya satu kali saja ya, tidak ada kehidupan setelah kematian, mungkin walaupun kita jadi Imperial Master, pada saat kita mati sama saja kita menjadi orang gagal. 그래서 창조주 하나님께서는 두 개의 생명을 계획을 하셨는데 그 두 번째 생명은 창조주 하나님의 생명을 우리에게 나눠주시겠다고 하는 것입니다. 그게 조회라고 하는 생명입니다. Dan kemudian untuk kehidupan yang kedua itu ada kehidupan yang abadi, yang kekal setelah kematian, yang akan kita nikmati, yang diberikan oleh Tuhan kita. 자, 우리는 인생이라는 열차를 지금
타고 가고 있습니다. Saat ini kita dalam kereta kehidupan ya yang kita naiki. 그런데 그 인생 열차의 철도가 70년이나 80년 가면은 끊어져서 낭떠러지로 떨어진다 하는 거예요. Ya, anggaplah bahwa kereta kehidupan ini mungkin dia relnya itu hanya mencapai mungkin 70-80 tahun sehingga pada saat sudah mencapai 70-80 dia akan jatuh ke dalam jurang. 예. 그 죽음이라는 낭떠러지로 떨어지면은 내가 어떤 것을 이루었더라도 모든 것을 다 잃게 된다 하는 것입니다. Ya, jadi kalau misalnya kita mencapai titik akhirnya itu berarti artinya kalau kita sudah jatuh ke dalam jurang itu kita akan kehilangan segalanya. 그런데 이 죽음을 향해서 달려가고 있는 열차 안에서 우리는 누가 더 좋은 자리에 앉을 것인지 누가 더 많이 가질 것인지를 그것만 다투다가 절벽으로 떨어지는 것이 인생이라고 할 수가 있습니다. Dan kemudian tapi kita mungkin selama ini meributkan posisi mana yang akan kita tempati, seberapa banyak bagian kita yang akan kita terima. Kita hanya ribut mempermasalahkan semua itu padahal untuk waktu kematian itu sudah dekat masanya. 그래서 창조주 하나님께서는 에덴 동산에 두 번째 생명, 즉 선악과 옆에 생명나무도 두셨다 하는 거예요. Ya, jadi sehingga Tuhan juga menyiapkan kehidupan kedua untuk kita semuanya. Dia menyiapkan semuanya, dia ada menyiapkan pohon juga untuk kita. 그 하나님의 생명을 우리에게 나누어 주시려고 하는 것입니다. Ya, jadi Tuhan memberikan kehidupannya kepada kita, berbagi kehidupannya kepada kita di kehidupan kita yang kedua. 나는 그 생명을 가지고 오신 분을 예수님이라고 믿는 사람입니다. Dan kalau saya adalah orang yang percaya bahwa yang saya percaya itu adalah Tuhan Yesus. 그래서 이 70년을 80년을 가다 낭떠러지로 떨어지는 인생 열차에서 영원한 열차로 갈아타야 되는 것입니다. Ya, jadi setelah menaiki kereta yang di usia 70 tahun, 80 tahun itu nanti dia akan jatuh ke dalam jurang. 이제 내일 이 자리에서 그 영원 열차를 어떻게 갈아타는지에 대해서 복음 사경회를 개최를 할 것입니다. Dan besok ini kami akan mengadakan acara revival meeting ya untuk menjelaskan mengenai bagaimana supaya kita bisa pindah kereta untuk kehidupan yang kekal. 예, 그 자세한 얘기를 듣고 싶은 분들은 이제 내일 다시 오시기 바랍니다. Ya, untuk yang Bapak Ibu yang mungkin ingin mendengarkan ceritanya lebih jelas lagi, besok bisa datang kembali. 예, 내일은 저하고 사진을 찍는 시간도 갖도록 하겠습니다. Ya, nanti untuk foto-foto juga rencananya mungkin paling besok ya, baru ada sesi foto. 내일 몇 시죠? Neil Hansi. 1시. 네. 예. Ya, besok acaranya jam 1 siang. 예. 여기 오신 모든 분들이 다 내일 다시 만날 수 있기를 바랍니다. Saya harap bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya besok di jam 1 siang. 그래서 여러분들이 애토미를 만나서 이 땅에서 임페리얼 마스터가 되고 성공자의 삶을 누리시기를 진심으로 바라고 축복합니다. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya ya bisa mencapai Imperial Master, bisa menjadi orang sukses di Atomi ini. 야, 그것뿐만이 아니고 영원한 천국에서 다시 만날 수 있기를 간절히 바랍니다. Bukan hanya itu saja, bukan hanya kesuksesan di dunia ini, tapi saya harap Bapak Ibu semuanya juga bisa sukses di akhirat nanti. 내일 만나겠습니다. Sampai bertemu besok. See you tomorrow. Sampai besok. Terima kasih, terima kasih.